এ জানি এ মনুষ গেল চাই দৌড়কে কইবা এ বাইলে মনের কথা জানি সেটা নানাকে মারেন 17 মন কাড়াকে চোটা কান লেয়ার শুক্র বলে ସବୁଦିନ ଭାଇ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ସାଟା ବାଟା ଭଲ ନାকি ए ना काय लावाना काट फुटर लसनी हो ये आते हो लिया लाडू मान लियाची कांदा लाडू मना खान लियाची कौन खाना अनला हां साइज जान लियाची हां ना हाथे काटे करला तो आते की ओय ये था बाटे तेल सार पकाई बाटा तो पेट्रोल की हां पेट्रोल साटा पाटा नाही बीजा पाटा दार लियाची सो देखी गुडी मारविता गुडी मार बसता तेल सारी गला al नाही marna मारविता ए ना जबर कोडा आछि के डुबिना मार नाको अनि भाइना साटा पाटा कोडा नाही जोइलो टोकाइ देला जाक कसी गुदगुदी जैसी गति जाइছে साटा पाटा कोडा त ना खाई নাই আইরি গট মারবিতা काट मार बस সৈত পরব গীত গট মারবিতা चोट पर मार बसता আইরি গট মারবিতা तुम में से बड़ सिंगर की कहता सिंगर 1 नंबर सिंगर एक नंबर सिंगर कोरापुट के 1 नंबर सिंगर खराब हो गया ये नवरंगपुर मालकानगिरी नहीं ना सेवाट नहीं खाली कोरापुट के 1 नंबर सो देखी सुप्ते पारी मोतलटा सुखदेव बारी के एक नंबर बोल रही हो सुप्ते पारी मोतलटा हो सो देखी दामर लेने मोर साइड टा मोर दामोर लेड़ तो साइड साटा बाटा बोलला देखी हां নাই গট মারবিতা मार बसता নাই মারবিতা আরে মার দেখা তার ভাই চড়ি যাইছে ये बासी बत काऊ मेलाने सौमन जेटे काटा छोटा काना ये दे दामु पाइबा सेले सुभद्रा जोजना कानी चटी बिगी खाना नहीं हो निवार होना रे कांडे कई मेलाने सौमन तमे भी सकोटा कानी चटी आना रे मापुरा सुभद्रा जोजना पांचो गता मेलानी हमरा माइती के मिसे लगाई लियाची मिलसी ले 5 गता ए बिहारी देसी मत ना खाई या त लगाई दे काट बियर पे उसकी बियर 200 टका बियर लगाई दे नाई गट मारी तारी गटे ले सिकायले निशा नहीं ले सिकायले निशा ले सिकायले निशा नहीं ले सिकायले निशा ये टोकरी माझी लाइन मारले टाकडी माझी मोकपटी सा নাই সব কাটা করে এটা কি তোমার মাসিকে দেখলাস কি রে ए ना তোমার লিয়া লড়কাউড়ি আমার লিয়া লাউড়ি মা পুরান ভাই না মেরে পেটে কেটে আনবি আছি মরতে বই আনবি আছি আরি কোকে আরি অপর আছে কি বড়ু বলবা তো কাটে মনকে পুনারে অপর লড়াই সিগান না কামনকে কাউড়ি বইলি রে নলে যত নাই ঠিক রে অফার মাস্টার লাগিও দেখা নেই কে বল অফার মাস্টার লাই এ দেখো এ এরা কাই যাও বাসর লিও এটা সরু গুড়া हो ओहो हां ई सोरू गुड़ा बागगा काउम सारे खेई मेलाने सोम काके मंगे बोले आरी ओवर लोड़ा काउडी मोय लिनोले सिगाम ना काउके जतो आती एटा के जे अपन बोलले दे आ रिचार्ज करबाटा बोलले केन थाकी अरे ओवर आते बडू बोलवा तो ई लिया लड़ कोई ऑफर आसी केंदा बेटा नी ए बडू उतार दे र तो उतार दे तो वो बोलले सहिता अरे ओपर आते की बडू बोलवा तो ए सिगाम ना काम ए तो क्यों তোমার মসিকে দেখলাস কি রে কোন দিয়া রে লাড়ু দুইটা লাও দেবি মাপুরা মোটা লস হলে ওর রে দুইটা লাও দেবি মাতার ওনার নাই আটো দাঁত ভাঙি যাইছি তুমি না দেখা তুমি না দেখাস কি এ বিলাবন তোমার বউকে দেখলাস কি রে কোন দিয়া রে লড় ফুনি লাও দেবি কাতরি কাতরি দেবাস রে না দেখা তুমি না দেখা ए ना काय लावाना मुई देखली हो তুমি দেখলা होय नोदाहाडी बजाते रसी बाजे बाटे देखली नोदाहाडी बाटे बोलाई নদানি বাটি বলাই होय এ বহুত তল সাহেব বাটি দিবি শুক্র তুই উপর সাহেব বাটি বলি না আও বললা তাই সে বাটি কে টাকা লাও से बिरती लोग का सोना कता है लाई
গাছ গাতায় ফিরলাম কে আর কথা এটা দেখা হো কমেন্ট সে ভিতরে ভিতরে লাইন মারতে রবা নাই হো হ্যাঁ কই না দেখলি। আজকাল কই না নাই হ্যাঁ, নাই মই মিশে গাছ আর বলে বলে টাকলা পড়া লাগলা না কই মিশে গট্ট মার গেল গট্ট মার মিশে ব্যাপার হয় নাই না রে মিশে তল সাই বাট যাই দেখিবে তোর সাই বেটি বাস নাই তল সাই বাটে যাই দেখিবে আগে যাই দে মৌলি এ মৌলি মৌলি কেনে গলা ও এটা কানে করতে লোক বলে সে গাছ আলাকে বলি বলি কি নাই টাকলা মার লাগলা রে যেটা চন্দন মনে করতে গালি আর কানতে বলে টাকলা খাই করে আসছে মকর পেলে কি নাই চাই কবা সে লোক সামনে মনে করে পিয়াল কাটা লোক চন্দন তো ধরবে বললে তারপর গরমতি আর লোক গঞ্জে বাগাইলাতে তাকে কোনে লাজে তাজে দেখি দেখি খোদাই গা ওখানে ওখানে মিশালি আর লাগলা আমার বেনালি মতি বলে নাই তাকর ঘরটা থেকে বলল নিকান ধারে এ তো সেটা তাকর ঘর পুত্রিকা কই রে বাউড়ে মতি বলি কি না সে না চিন্তা করিস না কি মতি বলাকে মতি বলা মতি মগর পুজি বলা রে মা মগরে বলি মুনুকে কোন মতি মতি গাই লাইন মারলা নি বলতি রেলি না সব কথা এ গোলা গাউর মাইতি মনকে দুই দুইটা মানুষ কি নাই মোর টাকা আদা করতে দুই মিশা ফোন লাগা অর্ডার কর টাকা মিশা দুইটা হয় কাইটা বলিস নি এনে দেল দিকে যেন গোলা করতে কে নিয়া দেলো রিচার্জ করবা দে গেল মুকে রিচার্জ একটা কর দাও কি কাইটা না করতে দে হ্যাঁ আন কত টাকা গেল কাইটা দেবি কত টাকা গেল সান হিসাব কর ए सुब्रो हां बिगड़ा बिगड़ी ना दे दे 300 पड़ेगा आला ना अरे बॉल बिगलो रे 300 पड़ेगा आला हां दे दे हमर को लाजा उस दे लगी नहीं हां मोन नंबर पर मिस को लाइला आई का 300 टाका रिचार्ज करली 10 टाका पुड़िया खाइली और 10 टाका आसे काटा बोललो मोन नंबर पर मिस को लाइला 300 टाका रिचार्ज कर और 10 टाका पुड़िया खाइलो 10 टाका दरलो आसे आज सोच के रांदी काय बाटे करे बातिया नहीं मोन नंबर पर मिस कॉल हाइला बोले 300 टाका रिचार्ज करला ए बाइलर बुझा गया दे नहीं तो का छाड़बी काइडा खाली करे छाड़बी आज सोच के रांदी काय बाटे करे बात काइडा हमने सुन तो का आज नो छाड़ी मैं तो काइडा बीच को भी है